سلام لطنا حبلنا بيتسب حبار بانام زي حباري بانايو هب حبار بانا تجراز ملكته حدشتن وانا ونحبريتاتكم دما هجراون اخبراون زيناتات كدساسيوم زيناتاتنا ناو كل كباصح نشانلنا سبسكرايب نمدلاتنا دما لايك شير بمقبار تكاتولنا بخبر بمعدم نابك اندغندي نتبتات زينا زعلت كنسجر فلما كندغند نتبتات زينا ኣብ ዶብ ትግራይ ግንባር ራያ ቆቦ ፍሉይ ከባቢ ዋልካ መንደር ጮቢበርን ብከቢድ ብረት ዝተደገፈ ውግእ ከም ዝተወልዕ ተገሊጾም ንተሳትፎ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ውግእ ዝምልከት ሓበሬታ ካብቲ ግንባር ዝበፅሐና ኮይኑ ብልጽግና ድማ ክሳብ ኮረምን ወጀራትን ዝበፅሕ ዳህሳስ ድሮን የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም بخلي حبريتا بلعل تقرأي نغلط عمت استغير كيناتن دحرس مع بريتوريا زغتزله هاي سلاماي كينات تحتات نتابزي ترقاقت زلو بمنقس يوتيوبيا داق ما يزقبر زلو مش بشاو كينات كابت حتات نتنملات يكبل حبرات أوروبا فليتهم بيرو تمرتي تقرأي سلست عمتات زوسر حدش سرعة مقان تمرتي اللو زقابران تخون كاب سالساي كفلت حيزو زوها بزنبرا قوام حارينات سريزو كاب شوعي كفلك جمر كام زتو سنة فليجلهم بخالي وغن حضور زقامات إثيوبيا كفتح بزبل علامة كم استبقى سازقلت كومشن مخكر إثيوبيا ببريزيدانت كتمرح بسمع بمبزح سلطان أبي أحمد كتصنع كم زو سنة تقليد جلون نزياتهم قالوا تقدست مقبالتاتن حبار بانا الساعات ككافلكم سنة جنحاو فلمام أب دوب تجرأي جنبار رايا عبو فلي كباب والكا مندر جوبي برن بخبيد برات استدقف وج كم استولع تقليجهم نتصادفو سراوي تجرأي بتوج زملكة حبريتا كابت جنبار زبط حنا خوينو بلتقنا دما كساب كورمن وجراتن زبط حساس دروني كايد كم زلوت فليجهم أب جنبار رايا عبو فلي بوتاتات والكا مندرن جوبي برن أمونغو حيلتات فانون سراويت مكلخال فيدرالن بخبت برتات استدقفا كبيد وجه تخايدهم بمسارة كابت خواب زوت زلو حبريتاتات النوح جزي مدلاو كجبارو اللوزان حقن بار كوينو أبزي فانو زت تساتف الوجه بزحي زلوم عدوات بوجان مسمر بابور حدي سابيلهم ونابت خواب كم زعتو تحبيرهم زي بخبت برتات استسنى مجمار كوينات بمن كم استجمر بنطور استفلت أنا جارن تزيلون تخبابي نابز جددو تدرو جيت آتيم هلاو زمن كتيون يخون بر بوجان جوبي بر أبز تخيرو جن سراوي تجران يابقون فانو بمخان تواجي وزب الحبريتا استسحات مخانو زي قلتوتهم من جتاتنا سراوي تجراي كسب حزي عبد حستو كم زلوا يقلتهم بتوسخي سراوي تجراي أرمس على سنحدن مولو بمولو زالقهم ناو كلام حرا زوا سمين والله أبزركبو ورداتات رايا قبو قدان لاستاناتيوم زب الحبريتاون حسوت مخانو نمرقاقات استغايلو لهم لمون تخونا أب جوبي بر سرعة بلتقنا مسفانو وقحتا كاب 11 ساعات اسكاب حدن فرعان زيزان حينيرو دحريدو كم زبالة نمفلات تغايل لهم حيلتات مكل خال تقراي تيدي فابلع السراويت بلتقنا وق كم زغفتن كمون أمونغو حيلتات مكل خال تقراين سراويت بلتقنا كل عزغون وق تجميرو زبال حابريتاتات جن كاب حق زرحا ومخانا ميوتفليتوم يخون بر لو من حسد شعته خلتشن 18 عام تمرت كاب بحر دار ناي درون ناوطاتات استبقسا درونات سرعت بلزقنا أب كبابيتات علاماتا كورم وجرات زاتان كبابيون انقصاصا كم زلوا تقليجهم قدم معالتتات أب زوادو تقراي وردا راي علاماتا استفتزم متقعت درون أب العليهوات 7 بيت مرتن قداتا وريديوم أما حداري وردا راي علاماتا ايت دانيل تامرات كنت متقعتي أب العلسلمان سبات زنزات زارا كم زخوانان بيت مرتي كم زعنوان تزاريبو نيروم نسو حدا سلاماوي نباري بتمتقعت كم استغاتلن كالو تربعت دما أكلاو قدات كم زوردو من تزاريبهم تادرون أب سلاموين سباتي قدات وريدا حدا هبيت مرتي كالاي دما نبرتي أب ما يزغد حليا متقعت فتيما بركت زبالو غسيلهم حدا دما شعو مويتو تادرون سلسته جيزي تملاليسا متقعت كم زفتزمت كلتا جيزي أب كالاي بركي بيت مرتي مروا حدا جيزي دما أبو حزرو با متقعت فتيما يلو منبارو يذكر بخالي وجن نابل على تجرين غلط عمتات استخايرو كيناتن دحرس مع بريتوريا زغتزله هاي سلاماي كينات تحتات نتابزي ترقاقزلو بمنقس إثيوبيا داق ما يزقبر زلو مش بشاب كينات كابت حتات نتنملات يكبل حبرس أوروبا فليتهم ناي إثيوبيا منقستي أمانغو ناي بهير وطرتاتن ناي طغات منقصاتن سلطان ناي ممخال زكايرو زلو زعري أب إسرائيل حمشتن ديمقراطية تكالات زيادة زدخمن ناي سبع مسلات مخبار الشرشرن كم زنبرة ناي إسرائيل حمشتن علم الخاوي سبع مسلات ديمقراطية ريبورت أفليتهم
እቲ ሪፖርት ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኩነታት ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ብዝተኻየደ ዕናዊ ኩናት ዘይተፈትሑ ሳዕቤናት ናይ ዕጥቂ ግጭታትን ዘይምርግጋዓትን ወሊዱ ዛጊድ ተሓታትነት ከም ዘይተረጋገፀ ይፍለጦም። ድሕርቲ ዘጋጠመ ዕናዊ ኩናት ሽግግር ፍትሕን ተሓታትነትን ኣብ ዘረጋግፁ ስጉምታትን ዘጋጥሙ ማሕለኻታት ከም ዝነበሩን ዘላቒ ሰላም ንምስፋን ዝግበሩ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ከም ዝተኣጓጎሉን ኣብቲ ሪፖርት ጠቒሱሎም። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዝኣተወ ውዕል ዘዳኽሙ ተግባራት ይፈጽሙ ዝበለት መግለፂ ንምውፃእ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ ምርግጋፅ ተሓታትነት ፈጸምቲ ገበናትን ካልእ ሸለል ተባሂሎም ዳግም ናብቲ ዕናዊ ኩናት ይእቶ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ሰራሕተኛታት ንዝበፅሑ ጥቕዓታት ተሓታትነት ክረጋገፅ ዝቐረቡ ፃውዒታት ብበዝሒ ምላሽ ከይረኸቡ ምትራፎም እውን ኣመላኺቶም። ብተወሳኺ ሪፖርት ናይ ሲቪክ ምህዳር እናፀበበ ምምፁ ዝጠቐሰ እንትኾን ጋዜጠኛታት ናይ ተቃዋሚ ፖለቲካ ኣመራርሓታት ናይ ሲቪል ማሕበራትን ኣክቲቪስታትን ንምንግልታዕ ንእስራትን ንስደትን ተቃሊዖም እዮም ብምባል ጠቒሶም። ናይ ኢንተርኔት ምዕፃውን ናይ ዲጂታል ገደባትን ሓሳብ ናይ ምግላፅ ነፃነት ገዲቦም እዮም ብምባል እውን እቲ ሪፖርት ኣብሪሂሎም። ኣብ ናይ ግጭት ቦታታት ናይ ፆታ መጥቃዕትታት ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ምቕፃሉን ነቲ ጉዳት ዝግበር ሕጋዊ ጠበቓን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ብቑዕ ከም ዘይኮነን እውን ገሊጹሎም። ሕዳር 2022 ዝተበፅሐ ናይ ፕሪቶርያ ግጭት ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ትግራይ ድኹም ሰላም ዘምፀ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣምሓራ ክልል ሓደሽቲ ናይ ግጭት ግንባራት ክኽፈቱን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ወጥሪ ክብርኽን ምግባሩ ሕብረት ኣውሮፓ ገሊፆም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ምቕፃሉን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ግጭታት ምህላዎምን ንዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ ሕግታት ምጥሓስን ንዜጋታት ምምዝባልን ምኽንያት ምዃኖም እውን ጠቒሱሎም። ናይ ሽግግር ፍትሒ ስጉምትታት ኣብ ምትግባር ዝረአ ዘሎ ድኽመታት ካሊእ ኣብቲ ሪፖርት ዝተጠቐሰ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ 2025 ናይ ሽግግር ፍትሒ ፖሊስን ፍኖተ ካርታን ተፅደቐ እኳ ናይ ተግባርን ተሓታትነትን ጉዳይ ሕዚ እውን ዋና ስጋት ኮይኑ ቀፂሉሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኩናት ትግራይ ኮነ ድሕሪኡን ቅድሚኡን ኣብ ዝተኻየዱን ዝቐፀሉን ደማዊ ጎንፅታት ዝሳተፉ ዘለውን ፖለቲካዊ ኮነ ወታደራዊ መሪሕነት ተሓቲቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ዘማእኸለ ዘላቒ ሰላም ክፍጠር እዩ ሓቲቱ ዘለዎም። ናብ ካልእ ሓበሬታ ተሰጋጊርና ሕዱር ፀገማት ኢትዮጵያ ክፈትሕ ብዝብል ዕላማ ከም ዝተበገሰ ዝገልጽ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ብፕሬዝዳንት ክትምራሕ ኣብ ስምምዕ ብምብፃሕ ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ከጽንዕ ከም ዝወሰነ ተገሊጾም። እቲ ብኣብይ ኣሕመድ ከይተረፈ ቀንዲ ዕላማት ኮሚሽን ፀንሐ ፀገማት ኢትዮጵያ ኣብ ጠረጴዛን ዘተን ክፈትሕን ስልጣን መራሕቲ ኢትዮጵያ ክግድብን ዝተበገሰ ዝተባሃለሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ በቀዳማይ ሚኒስተር መሪሕነት ክትቅጽል ኣለዋ ወይስ ናብ ፕሬዝዳንታዊ መዋቕር ክልወጥ ኣለዋ ብዝብል ናይ ዘተ ኣጀንዳ ብፕሬዝዳንት ክትምራሕ ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ተገሊጾም። እዚ ሙሉእ ስልጣንን ገባራይ ሓደጋይነትን ካብ ፕሬዝዳንት ማለት እውን ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ትእዛዝ ክውስን ዝገበረ ዝተባሃለ ተግባር ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ መዋቕር እውን በዚ መልክዕ ተቐሪጹ ብክልተ ቤት ምኽርታት ማለት እውን ናይ ህዝቢ ተወከልትን ናይ ፌደሬሽንን ተኸፋፊሉ ክቐጽል ኣብ ዝተገበረ ዘተ ተቐባልነት ምርካቡ ተገሊጾም። ናይ ፌደራሊዝም ስርዓትን ኣብ በብኸባቢኡ ዝግበር ምምሕዳር ከም ዘለዎ ኮይኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ራእይን ስልጣንን ድማ ብፍላይ ኣብ ናይ ሃገር ፀጥታ፣ ኣብ ደጋዊ ጉዳያት፣ ኣብ ኢኮኖምን ኣብ ብሔራዊ ገንዘብ ኣጠዋቅማን ልዕልነት ክህልዎ ዝተገበረ ሓሳብ ብተወከልቲ ኣብ ዝተገበረ ዘተ ብዝበለፀ ተቐባልነት ምርካቡ ናይቲ መድረኽ ኣዳለውቲ ተዛሪቦም። ይኹን እምበር ዝውሳነ ስልጣን ክልላትን ህዝብን ዝምንጥል ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ውሽጢ ፓርላማ ይምረፅ፣ ስልጣኑ ኣብ ደገፍ ፓርላማ ዝተመስረተ እዩ ዝብል መሪሕ ጠቕሊሉ ዘጥፍእ ዝውሳነ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ንበይኑ ሙሉእ ፈጻሚ ስልጣን ዝህብን ካብ ተፀዋዕነት ፓርላማ ሓራ ዘውፅን እዩ ተባሂሉሎም። ስርዓት ብልጽግና ብሽም ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣቢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ መስርሕ ንሓቀኛ ሰላምን ምርድዳእን ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ዕድምኡ ንምንዋሕን ሕቡእ ኣጀንዳታትን ምስላጥን ዝገብሮ ዘሎ ታሪኻዊ ስሕተት ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተለዓሉ ሕቶታት ብግልፂ ይረአ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ብተሳተፍቲ ካብ ዝተለዓሉን ማእዝን እቲ መድረኽ ዝሕብሩን ዓበይቲ ሕቶታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ስርዓት ብልጽግና እንታይ ተረቢሑ ኣብ ክንዲ ሰላምን ምዕባለን ህዝቢ ኣብ ፍጹም ስጋትን ዘይምርግጋዕን ይርከብ፣ ካብ ስርዓት ዝደኣ እንታይ ክጽባ ይኽእል፣ ኣብ መንጎ ኩናት ኮንካ ምክክር ምባል እንታይ ፍታሕ የምጽእ፣ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ናይዚ ሃገር ግጭትን ኩናትን ዘየቋርጸሉን ኩነታት ብኸመይ ዘላቒ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ይከኣል ዝብሉ ካብቶም ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት ኮይኖም ዕላማት ምክክርን ሳዕቤኑን እዚ መስርሕ እዚ ቁኑዕ ዕላማ ዘይብሉን በኣንጻሩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓድሽ ታሪኻዊ ተጻብኦ ዝፈጥርን እዮም። ህልውና ስልጣንን መረጋጋት ዘለዎ ሕቡእ ድሌታት ዝተንጸባርቑን
ኣሞንጎ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝሐሸ ርክብ ዝያዳ ዘጋድድን ጎንጽ ዝፈጠረን ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ 3 ዓመታት ዝወሰደ ሓድሽ ስርዓተ መቃን ትምህርቲ ዕላው ዝገበረ እንትኾን ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ሒዙ ዝወሃብ ዝነበረ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተሰሪዙ ካብ 7ይ ክፍሊ ክጅምር ከም ዝተወሰነ ተፈሊጦም መበቆላዊ ትሕዝቶ ምስ ዘመናዊ ኣስተምህሮ ዘጣመረ ስርዓተ መቃን ትምህርቲ ዕላው ከም ዝኾነ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሸ ገንዚቦም ዛጊድ ዘሎ ስርዓት ትምህርቲ 16 ዓመታት ዝቆፀረ መቃን ትምህርቲ ከም ዝኾነን ባህጊ ትግራይ ንምግሃድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ቁልጥፍ ግዴታዊ ግቦ ከም ዘይፈጸመን ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ አረድዮም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ትምህርቲ ብመንጽር ግዜ እውን ስርዓተ ትምህርቲ ምኽላስ ይድል ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ብዓብዩ ድማ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ AI ኣብ ዝተዘርግሐሉ ዘመን ምስ ግዜ ዝጓዓዝ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ምሕዳስን ምቕራጽን ወሳኒ ምዃኑ ተዛሪቦም። እቲ ስርዓተ መቃን ብ14 ምሁራን ዩኒቨርሲታትን ሰሙያታትን ዝተዳለወ ኮይኑ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝተረኸበ ተመክሮ እውን ኣካቲቱ ነዚ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ንምቕራጽ ዩኒሴፍ $550,000 እኳ እንተመደበ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘንበሮ ክልከላ በጀት ግን ቢሮ ትምህርቲ ዝተጠቕመሉ መጠን ገንዘብ ኣስታት $200,000 ጥራሕ ምዃኑ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሸ ገንዚቦም ኣለዎም። ብስእነት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ሕፅረት ሕትመት ስለ ዘጋጠመ ብውሑድ መጽሓፍ ወርሒ መስከረም 2019 ዓ.ም ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝጅመር ድማ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሸ ተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብቲ ስርዓተ መቃን ግብረ ገብ ዝበሃል ሓድሽ ዓይነት ትምህርትን ን5ይ ክፍሊ ዘካተተ ኮይኑ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ሒዙ ዝወሃብ ዝነበረ ቋንቋ ኣምሓርኛ ተሰሪዙ ካብ 7ይ ክፍሊ ክጅምር ከም ዝተወሰነ በዓል ሞያ ስርዓተ ትምህርቲ ቢሮ መምህር ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ኣፍሊጦም። ተሓድሽ ስርዓተ መቃን ዝሐሸ ጽፈት ትምህርቲ ክሰፍን ከም ዝሕግዝ ክኢላ ስልጠናት ቢሮ መምህር ካሕሰይ ሃደራ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ዘድሃበ ስልጠና ንመምሃራን ይወሃብ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። እዚ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ተመክሮ ዘካየተ ኮይኑ ስነ ምግባር ካብ ኤስያ ምዕሩይነትን ተሓታትነትን ድማ ካብ ሃገራት ስካንዲቪያን ሰሜንን ምዕራብን ኣውሮፓ ከም ዘካተተ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ብኻሊእ ወገን CPJ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝቐርብ ዘሎ ጸቕጢ ኾኒኖም ዓለም ለኻዊ ተጣባቂ መሰል ጋዜጠኛታት CPJ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ 5 ጋዜጠኛታት ገበን ከም ዝፈጸሙ ኣሚኖም ይቕሬታ ንክሓቱ ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ብትሪ ኰኒኖም ትትካል ነቶም ን3 ዓመታት ዝኣክል ፍትሒ ጽበዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብህጹጽን ክፍትሑ ጻውዒት ቀሪቦም እቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ሲዒቡ ብዝሰርሕዎም ጸብጻባት ምኽንያት ክሲ ግብረ ራዕዲ ተመስሪቱሎም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ጎበዝ ሲሳይ፣ መስከረም ኣበራ፣ ገነት ኣስማማው፣ ዳዊት በጋሻው ከምኡውን ኣባይ ዘውዲዮም ጠበቃ ናይዞም ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሰሎሞን ገዛሃይ ንCPJ ከም ዝገለጾ እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ንባዕሎም ገበነኛ ዝገብር ናይ ይቅሬታ ደብዳቤ ኣይንጽሕፍን ብምባል ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ጠበቃ ወሲኹ ከም ዝበሉ ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ጋዜጠኛታት ድሕሪ ሕዚ በጋዜጠኝነት ከም ዘይሰርሑ ቃል ብምእታው ንክፍርሙ ብምግዳድን ብምፍርራሕን ካብ ካልኦት እሱራት ተፈልዮም ኣለዉ። ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ኣፍሪካ CPJ ሙቲኪ ሙሞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ እንከሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዞም ጋዜጠኛታት ንዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ብግዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይፈጸምዎም ገበናት እውን ከይተረፈ ንከኣምኑ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም። እዚ ድማ ነቶም ጋዜጠኛታት ንምውራድን ንምትላልን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብምዃኑ ብትሪ ብምኹናን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሕዎም ሓቲቶም። ብተወሳኺ ምስቲ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ተኣሲሩ ብገበን ግብረ ራዕዲ ዝተኸሰሱ 300 ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን እውን ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ንክፍርሙ ተመሳሳሊ ሕቶ ከም ዝቐረበሎም ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ይሕበሩ። መስርሕ ፍርዲ እዞም ጋዜጠኛታት ብተደጋጋሚ ቆፀራ ብምቕያሩ ተደናግዩ ንዝመጽእ 20 ሕዳር 2026 ከምኡውን ን16 ጥቅምቲ 2026 ተቆፂሩሎም። እቶም ጋዜጠኛታት ብዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ተባሂሎም ተፈሪዶም ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክጽበዮም ከም ዝኽእለት መግለጺ የጠንቀቕ። ጠበቃ ሰለሞን ገዛሃኝ ከም ዝጠቐሶ በቲ ሕጊ ኢትዮጵያ ይቕሬታ ዝውሃብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ፍርዲ ምስተወሃበ ጥራሕ እዩ። መስርሕ ፍርዲ እዞም ጋዜጠኛታት ገና ስለዘይተዛዘመ ግን ጉዳዮም ነቲ ክሲ ብምልዓል ወይ ብምሕረት ክዕጾ ከም ዝግባእ ኣረድዮም። CPJ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሚኒስተር ፍትሕን ካብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስትን ምላሽ ንምርካብ ብኢሜይል ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ክሳብ ሕዚ ግን ዝኾነ መልሲ ከም ዘይተዋህቦ ትጸብጻብ መላኺቶም። ኣብ ከባቢ ጆሃር ኣብ ዝተወጠነ ስርሒት 9 ኣባላት ኣልሸባብ ተቐቲሎም
ኣብ ከባቢ ምሕዳራዊ ርእሰ ከተማ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ ጀውሃር ክልተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዝርከብዎም 9 ኣባላት ኣልሸባብ ከም ዝተቐተሉ ሃገራዊ ትካል ሰላያን ጸጥታን ሶማልያ ኒሳ ብ14 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም። እቲ ስርሒት ብደገፍ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ጸጥታ ሶማልያ ከም ዝተኻየደን ካብ ጀውሃር ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ዋርሲስ ዝተኻየደ ምዃኑ ኒሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታት ትካል ሓደ ካብቶም ዝተቐተሉ ኣሕመድ ዓሊ ጅምካለ ኮይኑ ኣብ ኣውራጃ ጀውሃር ንዝካየደ ስርሒታት ሓላፍነት ዝሽከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ተኻላይ ኣዛዚ ድማ ኣብ ከባቢ ዱማይን ዳባጋሎን ንጥፈታት እቲ ጉጅለ ዝከታተል ዝነበረ ገዲ መሐመድ ኑር ኣደ ምዃኑ ተፈሊጦም። ኒሳ እቶም ክልተ ኣዘዝቲ ኣብቲ ዞባ ብዝገበርዎ ጥርጣረ ንጥፈታትን ምንቅስቓሳትን ነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ምክትታል ከም ዝጸንሑ ሓቢሮም። እቲ ትካል ኣብ ዋርሲስ ዝንቀሳቐሱ ተዋጋእቲ ውሽጢ ዓዲ ተባሂሎም ዝገለጾም ካልኦት 7 ኣባላት ኣልሸባብ እውን ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተቐተሉ እቲ መግለጺ ሓቢሩሎም። ዋርሲስ ኣብ ጥቓ ጀውሃር ኣብ ማእከል ሸበሌ ዝርከብ ኮይኑ ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያን መሻርክቲ ውሽጣዊ ተዋጋእትን ኣንጻር ኣልሸባብ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ስርሒታት ዘካይድሉ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ እዩ። እዚ ምስ ኣልቃይዳ ዝምድና ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ሓይልታት ሶማልያን ኣህጉራውያን መሻርክትን ቀጻሊ ጸቕጢ እኳ እንተነበሮ ኣብ ገለ ክፋል ማእከላይን ደቡባውን ሶማልያ ህልውና ይቐጽል ኣሎ። ጀውሃር ከም ርእሰ ከተማ ግዛኣት ህርሽቤሌ ኮይና ተገልግል ኮይና ካብ ሞቃዲሾ ንሰሜን ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ሓባር ባና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ኣብዚ ከም ቤትና ንቻነልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ሓባር ባና ይኹኑ። ሰላም